തിരമാലകളോട് പൊരുതി ജീവിതം കരുപിടിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കടലിലെ ഉപ്പുകാറ്റേറ്റ് വാടിപ്പോകാതെ ആ കടലിനേക്കാൾ വലിയൊരു മനസ്സ് സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയാണിത്. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തി കടലമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു 14-കാരൻ. പ്രവാസത്തിൻ്റെ കഠിനമായ വെയിലിലും തിരമാലകൾക്കിടയിലും അയാൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്കിന്ന് ഒരു നാടിൻ്റെ തന്നെ നിറമുണ്ട്. പണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കാരണം എല്ലാവരും പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരു വീട്ടുപേരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് 100 കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുന്ന അൽമഹ എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും കരുണ കൊണ്ടും ജീവിതം വരച്ചു ചേർത്ത ഹൈദർ അലിയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബം. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിലച്ചുപോയൊരു ബാലൻ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും കണ്ണീരൊപ്പാൻ പഠനം നിർത്തി ഖത്താറിലേക്ക്. അന്ന് അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ കരകയറ്റുക. അവിടെയും കാത്തിരുന്നത് കടൽ തന്നെയായിരുന്നു. 50 കിലോ ഭാരമുള്ള റാൽ ബോർഡുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് 100 കിലോയോളം ഭാരമാകും. ആ കഠിനാധ്വാനമായിരുന്നു അവൻ്റെ കരുത്ത്. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் கடலுக்கு போனால் எல்லோரும் சிறு பிராயத்தில் வந்திருக்குன்னு எங்கன்னு இந்த கடலில் மீன் பிடிக்குன்னு என்கிட்ட எல்லோரும் கேட்பாங்க. அப்போ நான் என்னுடைய கஷ்டத்தை நினச்சா அது தெரியாது. ரொம்ப கஷ்டம். நல்ல காற்று நேரத்தில் அந்த இறால் மடி பிடிக்கிறதுனா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு போர்டு, இந்த மீன், இந்த இறாலுக்கு போர்டு போடுவாங்க. அந்த போர்டு நார்மலாக 50 கிலோ உண்டாகும். அது கடலில் உள்ளே விட்டுட்டு எடுக்கும்போது 100 கிலோ வெயிட்டுக்கு மேலே வரும். அப்போ ஒரு ஆள்கார் ஒரு சைட்லேருந்து தூக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கி அப்படின்னு டெய்லி 3 டைம் எடுக்கணும். எங்கள் அண்ணன் பார்த்தியா இதான் வேணான்னு சொன்னேன்னு கேட்க மாட்டேன். சின்ன பிராயத்தில் ரொம்ப கஷ்டம். அவர் ஸ்டேரிங்கை விட்டுட்டு எங்களை ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த அண்ணனுக்கு அந்த பக்கம் நாங்கள் 3 പേരും ഒരു ബോട്ടിൽ പോകും. കടലിലെ പണികളും അടുത്ത് കരയിലേക്ക് കയറാൻ ഹൈദർ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു മലയാളി ഡ്രൈവർ വഴി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു. അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗിയർ മാറ്റം. மீனெல்லாம் வரும்ல, அந்த மீனெல்லாம் கொண்டுட்டு ஒரு மலையாளி தான் டிரைவர். அவருக்கு நல்ல சம்பளம். அவர் போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வரோம். அவர் கூட போய்ட்டு வரோம். அப்போ அவர் கூட நான் வண்டி வரும்போது நான் வண்டி கற்றுக்கிட்டு கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு டிரைவர் ஆகி அப்புறம் தான் நம்ம ஸ்பான்சர்ட்டு പറഞ്ഞിട്ട് நான் சொன்னேன், டிரைவர் வேலை பார்க்குறேன், அங்கே போய்ட்டு மீன் விற்றுட்டு வரேன், எனக்கு கடலில் மீன் பிடிக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, வேறு தொழில் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் எனக்கு அப்படி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அப்போ அந்த கடலுக்கு விட்டுட்டு அந்த வண்டியில் போய்ட்டு மீன் விற்றுட்டு എങ്ങനെ മാറി ബിസിനസ്, എന്നോട് തൊഴിൽ മാറ്റി. ഒരു കാലത്ത് പരിഹാസത്തോടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുടുംബം, പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഉമ്മ, ഇന്ന് അതേ നാട്ടിൽ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നടക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹൈദർ അലി തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വളർത്തി. ഒരു നേരത്തിൽ കല്യാണത്തേക്ക് എங்கள் അമ്മാவை വിളിക്കാതെ പൈസ ഇല്ലാதனால ஒரு கல்யாணம் எது நடந்தீங்கன்னு எங்கள் அம்மாவை யாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க. இப்போ எங்கள் அம்மா இல்லாத கல்யாணம் எந்த வீடும் இல்லை. அப்படி கல்யாணம் மாறிடுச்சு. எல்லாருக்கும் போட்டு கல்யாணம் நடத்தும். எங்கள் அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். அப்போ எங்கள் அம்மா வேண்டான்னு சொன்னேன். அந்த வீடெல்லாம் இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா வேணும். அங்கே நான் மாற்றி அப்போ எங்களோட வீட்டில் ஒரு பட்டப்பேர் உண்டாகும். மலையாளத்தில் கேரளாவில் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கும் ஒரு வீடு உண்டு, பட்டப்பேர் உண்டாகும். அந்த பேர் எங்கள் வீட்டுக்கும் உண்டு. பூனைக்குட்டி வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேட்ஸ் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வீடு எனக்கு கூட அது இஷ்டம் இல்லை அந்த பேர். அப்போ நான் ஒரு பேர் ஒரு பிஸ்னஸ் அங்கே ஒன்று தொடங்கி அப்போ மகா எம்ஏ எங்கள் அப்பாவோட பேரும் முகமது ஹசனால் ஹைதர் அலி எம்ஏ ஹச்ஏன்னு போட்டு மகான்னு மகான்னு போடும்போது அப்போது ஒரு கடவுளை நாங்கள் அல்லாவை கும்பிட்றதுனால ஏஎல்னு அல்லாவை சேர்த்துட்டு அல் மகான்னு சேர்த்து ஒரு ബിസിനസ്, ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉരുവാക്കി. പരിഹാസങ്ങളെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച ഹൈദർ അലി ഇന്നൊരു നാടിനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയാണ്. തിരമാലകൾ എത്ര ഉയരത്തിൽ വന്നാലും തളരാത്ത ഈ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് വലിയൊരു പാഠമാണ്. താൻ അനുഭവിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം തൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് അൽമഹ ട്രസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നത്. ആലിം കോഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസുകൾ, തയ്യൽ പരിശീലനം എല്ലാം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യം. നമ്മൾക്ക് പൈസ വന്നപ്പുറം ഏதாவது ഒരു ലക്ഷ്യം ஏதாவது செய்யணும்னு யாருக்காவது எல்லாருக்கும் படிப்பு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம ட்ரஸ்ட் மூலமாக ஒரு சின்ன மதரசா ஒன்று உருவாக்கி அந்த மதரசாவில் மற்ற இங்கிலீஷ் அந்த படிப்பில்
குர்ஆனுடைய அந்த படிப்பு 3 வருஷம் உண்டாகும். அது 3 வருஷம் நல்லா தாலீம் எடுத்து ஆலிம் பட்டம் கொடுக்கும். எந்த பீஸும் இல்லை. சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்து வீடு வீடாக கொண்டு போய் வண்டியில் போய் எடுத்துகிட்டு வரும். நல்லா கொஞ்சம் படித்தவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ், கொஞ்சம் படிக்காதவங்களுக்கு டைப்பிங் கிளாஸ் கற்றுக்கிட்டு, இது ரொம்ப ஒன்றுமே படிக்காதவங்களுக்கு தையல் கிளாஸ், இது மற்ற மிஷினை கொடுத்து അത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തൊഴിൽ ഉറവാക്കി ചിന്നதாக ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വിജയം എന്നത് ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ അളക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും അത് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന തണലിലാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ പോയ ആ പഴയ 9ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് അറിവേകുന്ന അൽമഹ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഊർജം. വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വിശപ്പറിയാൻ ഹൈദരലി മറന്നില്ല. താൻ പഠിച്ച മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ആ കാരുണ്യയാത്ര ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു 15 years அந்த போப்ஸ் பத்திரிக்கை தெரியும், துபாயில் இதாக இருக்கு. அது லண்டன் அதோடைய இது எடிட்டிங் இது வரும். ஜிசிசி கண்ட்ரியில் மொத்தம் 100 தொழிலதிபர்கள் எடுக்கும், பிஸ்னஸ்மேன் எடுக்கும். அந்த 100 பேரில் நான் 15 வருஷம் சென்று என்னுடைய பேர் அதில் வருது. 100 ஆள்காரில் நானும் ஒரு ஆள், 73 என்னுடைய நம்பரு. அதில் லூலு யூசுஃபு இன்னும் பெரிய பெரிய ஆள்கார் எல்லாம் வருது. நானே ஷாக் ஆகிட்டு, எனக்கு இது வந்துச்சு, உங்களுக்கு அவார்டு இருக்கும் அந்த வாடிக்கு. அப்புறம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் எடுக்கும். குவைத்தில் 6 பேர், துபாயில் 28 பேர், அப்படி இப்படி இன்னும் 100 பேர் വരും. അപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ 6 പേരിൽ ഞാൻ ഒരാൾ. ജീവിതം പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ വൃത്തമാണ്. ഒരിക്കൽ ആട്ടിയകറ്റിയവരുടെ മുൻപിൽ കാലം നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും. ഖത്താറിലെയും കുവൈറ്റിലെയും കഠിനമായ ഡ്രൈവർ ജോലികൾക്കിടയിൽ വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജോലി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരലിക്ക്. എന്നാൽ 15 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ലോകമാദരിക്കുന്ന ഫോബ്സ് മാഗസിൻ ഗൾഫിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 ബിസിനസ്സുകാരുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്പോൺസറുടെ പേരിനൊപ്പമോ അതിന് മുകളിലോ സ്വന്തം ഇടം കണ്ടെത്തി. അന്ന് ജോലി നൽകാൻ മടിച്ച സ്പോൺസറോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏതൊരു പോരാളിക്കും പ്രചോദനമാണ്. അപ്പോൾ அந்த லிஸ்ட்டு படித்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒரு யூசுஃபு, 2வது மார்பிள் கடை, அங்கே இது எல்லோரும் வந்து 5வது ஆளுக்கார் யாருன்னா நம்ம கிட்க ஓனரு, நான் வேலை தேடி போனது அவர் இருக்குது. 6வது நான், சாரி 4வது அவர், 5வது நான், 6வது வேறு இந்த முகல் மாலவன். அப்போ அவரை பார்த்து எனக்கு ஷாக்காகி, சார் என்ன வருமா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கான், ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஒரு 15 வருஷம், ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னே உன்ட்டு வேலை கேட்டு வந்தேன், நீ வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். நான் வந்திருந்தேன்னா உன்ட்டு டிரைவராக இருக்க வேண்டிய ஆயிருக்கும். வேலை இல்லைன்னு சொன்னனால நான் அப்புறம் வெளியே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி உனக்கு பக்கத்தில் நான் வந்திருக்கும்போது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த எனக்கு ஒரு பிரசாதம், ஒரு இறங்குற ஒரு வரம், ஒரு புண்ணியம்னு சொன்னேன். ஐ காண்ட் பிலீவ்டான். அறுது சொன்னேன், உண்மை தான் சார், நான் உங்கள்கிட்ட டிரைவரை கேட்டு வந்தேன், நீங்கள் இல்லைன்றனால வந்து பொறுத்து வந்து சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் எடுத்து இன்றைக்கி உங்களோட பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்குன்னா நானும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குண்ணே. அப்படியே கை கொடுத்துட்டு அவருந்து குட் அப்படி சந்தோஷப்பட்டு. ஏன்னா இதெல்லாம் ആണ്ടവൻ നാടുന്ന ഏത് വേണമെങ്കിലും നടക്കണം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെ തേടി അംഗീകാരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും എത്തുമെന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ ആ വലിയ ബഹുമതി. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വശമില്ലാതിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ തമിഴിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏവരുടെയും കയ്യടി നേടി. ലോകം അദ്ദേഹത്തെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച ആ അഭിമാന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച്. അന്തந்த നാട്ടിൽ யாரெல்லாம் சாரிட்டி நல்லா செய்யுதோ, டொனேஷன் கொடுக்குதோ, அவர் சம்பாதிக்கிற பணத்தில் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய வீட்டுக்கே, தனக்கே, தன்னுடைய குடும்பம், தன்னுடைய ஃபேமிலிக்கே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத விட அவர் அதில் எடுத்து புறத்து எத்தனை பேர் கொடுக்குதோ இவங்களும் எடுக்கும். நாங்கள் அதில் பார்க்கும்போது குவைத்தில் வந்து அதை செக் பண்ணும்போது, சர்ச் பண்ணும்போது நீங்களோட பேர் தான் எல்லோரும் சொல்லி, அதனால் நீங்களுக்கு தான் அந்த அவார்டு கொடுக்கணும்னு முடிவெடுத்துங்க. ഓക്കെ, ரொம்ப സന്തോഷം, ഉണ്മ താൻ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇല്ലെന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്ന് അവാർഡിക്ക് ഞാൻ ഇത്. ഭാഷാ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറമാണ് ഹൈദരലി എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ കീർത്തി. ലണ്ടനിലെ ആദരവേദിയിൽ തൻ്റെ മാതൃഭാഷയെ തമിഴിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏവരുടെയും നെഞ്ചിൽ തൊടുന്നതായിരുന്നു. സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ വിഹിതം മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ ലോകം ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. ലണ്ടനിലെ ആ അഭിമാന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹൈദരലി വിവരിക്കുന്നു. അങ്ങ് പോണ என்ன போல் ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து வந்துச்சு, ஒரு 25 ஆள்கார் வந்துடும், பெரிய பெரிய ஆள்கார். பிஜேபி, சந்தோஷம், மலேசியா, ஆப்பிரிக்கா, எல்லா நாட்டிலேருந்து வந்துடும்.
அவரெல்லாம் இங்கிலீஷ் சூப்பராக பேசுது, நான் மட்டும் தமிழில் பேசு. அப்போ நான் சொல்லிட்டேன், இங்கே வந்திருந்து ஒரு 100 ஆளுக்கார், பெரிய பெரிய ஆள், யாராவது தமிழ் தெரிஞ்சால் அவங்க லக்கி. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழில் நான் பேசுவேன், நல்ல விஷயம் பேசுவேன். நான் கொஞ்சம் மோட்டிவாக பேசினேன், தமிழ் தெரிஞ்ச ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு. அப்புறம் எல்லாம் அது இங்கிலீஷில் வந்து ரொம்ப இதாகி இங்கே வந்தால் ஒரு பாட ആൾക്കാർ നമ്മളെ എല്ലാ അസോസിയേഷനും കൂട്ടി ரொம்ப ഇതാക്കി. തൻ്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർന്ന കുവൈറ്റ് എന്ന രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വെറുമൊരു തൊഴിലിടമല്ല, മറിച്ച് മറ്റൊരു വീടാണ്. അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന സ്നേഹം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. കുവൈറ്റിലെ തൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഹൈദർ അലി വിവരിക്കുന്നു. തമിഴ് അസോസിയേഷൻ 50ക്ക് മേലെ ഉണ്ട്, കേരള അസോസിയേഷൻ 100ക്ക് മേലെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നാல ഏത് ഒരു சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அசோசியேஷனை போய், அதனால தான் பாருங்கள், ஏதாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எல்லா மேடையிலும் அதுவும் ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷனில் ஜாயின் செய்யுங்க. உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அது மூலமாக நீங்கள் எம்பாசியில் போய்ட்டு എല്ലാം ചെയ്യും. തനിപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക കഷ്ടം. ബിസിനസ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പ്രവാസ ലോകത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഹൈദർ അലി സാന്നിധ്യമാകാറുണ്ട്. ജാതിയോ മതമോ ഭാഷയോ നോക്കാതെ സഹായം തേടിയെത്തുന്ന അസോസിയേഷനുകൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം താങ്ങായി നിന്നു. റമദാൻ കാലത്തെ തിരക്കേറിയ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 100 അസോസിയേഷനുக்கு நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. எனக்கு அவர் பிஸ்னஸ் கொடுக்கும், நானும் அவருக்கு செய்து இங்கே அவர் நம்மளை 5 இருந்தாலும் இப்போ ஆந்திரா தெலுங்கா இருக்கட்டும், கர்நாடகா இருக்கட்டும், தொழுக்கூட்டா இருக்கு, நாளைக்கு தொழுக்கூட்டோட இஃப்தார் இருக்குது, കേരള ഇഫ്താർ இருக்குது, എല്ലാം இந்த 30 നാളും ബിസി தான். പരിഹാസങ്ങൾക്കും അവഗണനകൾക്കും മുൻപിൽ തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യവുമായി മുന്നേറിയ ഹൈദർ അലി ഇന്ന് വെറും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനല്ല, മറിച്ച് 100 കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് തണലേകുന്ന TVS എന്ന വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ ഉടമയും 100 കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അൽ മഹ ട്രസ്റ്റിന്റെ അമരക്കാരനുമാണ്. കടലിലെ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ യാത്ര ഇന്ന് ഗൾഫ് ലോകത്തെ തന്നെ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം ഒരാളുടെ വിജയഗാഥയല്ല, മറിച്ച് തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു പോരാളിയുടെയും കരുണ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെയും തിരിച്ചുവരവാണ്. 14-ാം വയസ്സിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കടൽ ചുഴികളേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെയാണ് ഹൈദർ അലി അതിജീവിച്ചത്. പരിഹാസ പേരുകളിൽ നിന്ന് അൽമഹ എന്ന അംഗീകാരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നപ്പോൾ അവിടെ ജയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമായിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. താൻ നന്മ ചെയ്താൽ പ്രപഞ്ചവും ദൈവവും തന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന ആ ലളിതമായ വിശ്വാസമാണ് ഹൈദർ അലിയുടെ കരുത്ത്. ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോ കുട്ടിയിലൂടെയും സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പാവപ്പെട്ടവനിലൂടെയും ആ വലിയ മനസ്സ് ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഇതൊരു വലിയ പാഠമാകട്ടെ.